Զնարխցիլի կեշիտ բազուն գոութ նբստեր սվգացավ թիմը կունկում է էվիր ինվորմացիոն ռաղդաբուն ստուդիի գբրաթի իրինը ռայդյան ոլցը բրթայ ռաղդը սայրակ դեր դիմատıl. Սա արխայդենր սդիսն բալուն արխ սագատ իրստույնակ տրենիր թալավար դրսդ խուսար իրստունыз գուխ տրենիր թնամտը. Բազր դուա բստեթե էկոնոմիկուն ռայրաստը մինիստրետ տղսեն. Դանիեցկը խսանադամուն ինվեստիցիոն ֆորումը խայադիսն է ռեսպուբլիկայի դելեգացիդեր. Ֆաբերեկ ստվատ խալջըթեմ սմազալ տեիս ծավսան ըխմը. Իղաուսը խայբավարդուվայ ռստունը սպորտ ռազմասը դաղոտտագմա բանասան կոտը prezident Բիբլտ Անատոլի վաղդի բարկա բսխաստay սագատի ռստուն ալանի ամբրդգունդը սայրակ տրեներ գոզում տխիթագը մախիստեր տրեներ կոկոյթը թայմուրազիմը և իմբալդրաստեջը. Վդունան լավարդրսետ խուսարի ռստունը զգող տրեներն ամտամ. Церемонии уднавац խսսեք ջիութակ սանադար. Республика Хусарирстун сгух тренер такачиннам табун лавардерсед Республика Цагатирстун Алания вагди барқабыз хастай амбрдгунда сайрак тренер гозым тахитаг хамахистер тренер кокойта таймуразан. Асыстыр хурзахтавадун райсто Республика Хусарирстун пацахада сарглаваг Бибелте Анатолий Кухай. Президент стыр аргыс кота тренер такостан мабан сан кота удун стыр хай бавард кай хассенс дуайрстун захал спорт размазда коттаджи. Чавдар мефенде кезан ахрштыр гузник захын ва дуендер. وخمن وجود خاصة كيس سبورتمان أما واخد تقدر ما كيقوم كانوا تشوفوا قلت قوم كانوا بدون درو خمن تستكيس أو يتخي زي ما زمان فنداوي ما لم بنات مسترد كي داروت منا هم خساري رسوني ومش لبوتن الجنب بدل شوفوا قلتن الجنب أظن ما إنه بدأ كيكوسود كيسن أمور دست نجينات أما سن خورس أنت ستكيس هيتخي Спортсменთა դարբուզնջին խստազախ տույնապացը խոդը սարղլավագան ախամ արխսն կայս կոտ տասակոստան ուի թխայ մախսարս դրստամ ախամ կուստորդը թխայ ամանրայ ֆաստամադար կուստստամ իրստուն խարզաբունան զախտա գուզում թխիթագ Աշտրբուզնեգ վակաշտատն կայկաշուտ կաբշխացիստան ժոնամե խշսն կանուտ բիրա խոժլը կուտվմի ምን հարֆարական ֆանդը շիպտ խուշարի ռշտոնան ախամ կաշտատը կայ խոմուլքյանս ախամ բուգալտեսամ կայե ماخ نبون سوا نتخذ كلام تخشوي أعتقد خشكنشتم الأخير دقي ساعاتيرشتون كوي واتن نبون سماي ويفكرشتم Республика Цагатирстун Алания амбрдгунда бира авзунг спортсментайс хусарирстун айдар удунайнери даган бира тасте Европа ва Россия стай дуния чемпион тадар хурзахтадаттын официалун хайфаста тренер таноджи ихад захтой бузнег хусарирстун кухтари вагадан кокойт таймураз яхада гудзавра юнайрат савга аз махицай бузнегдан каймен истфадат самай истаме балаккат канун ама ист хурзабацаун марай грам бастян захта таймураз. Конечно же хочу сказать слова благодарности. Мне очень приятно, наверное, вдвойне приятно получить такую заслуженную награду. Подчеркну, почему я сам родился в Джавском районе, и поэтому мне вдвойне приятно. Хочу сказать, что, конечно же, любым спортом заниматься это очень хорошо, так как мы тренера по вольной борьбе. Конечно, вольная борьба воспитывает из мальчиков настоящих мужчин. گوزم تخیتگ ما بانسان کتا خساری رستون در کیز بیره خورس ترینیر تا وقتی بار قبض خستای مستر کست که کننز فسی و دیمم سیراک در تخصن و راخیتن کتا کودستت امیرلانم. Хотелось бы выразить также благодарность Тамерлану Кочеву за то, что он и всем тренерам, но я отмечу его, потому что часто вижу его в Владикавказе и приезжает каждый раз, хоть это и трудно, с этими переездами, находит время, силы, финансы, чтобы перевозить ребят, это очень важно. Хотелось бы, чтобы на его примере также действовали все другие тренера. Большое ему спасибо. Тренер тынхастам газкасайс нефс биратадзе кайба хаузысты ва Россия Федерации Олимпионын бірдгонба. Уманамасты Аккаг. Джут Оксана Куцт Александр, телекомпания ИР, информацион равахт Абон.
Plenarun rabattete diskussite meravdestete Abun Donetsk Adamın Respublikaya Baygun Fıtsagahsen Adamın Investitsiyon Forum. Yafalgate duva bestete ekonomikun rayrastı ministret tıxsan bafıstırsıd bazırt. Forumu ne Respublikaya delegации meyyuma hadisi neysen kurttir. Ֆծագխսանա դամոն ինվեստիցիոն ֆորումը խայադիսը նա ռեսպուբլիկայի դելեգացի դար պրեզիդենտ ադմինիստրացի կուխտարի վակկանա կոզատ իգր ամախիցա ադը սարդարը խադիվակ էկոնոմիկոն ռայրաստը մինիստր բեկոյտը գենադի խայադիստը մազալը ֆալգատը վաղ ծամնց պլենարուն ռաբատը թա դիսկուսի տա ամարավ դստը բանը սանքանն կավոյ ամա ֆորում կայուի ғավ խայացի իսնց ամալի վակկանջ թախորգանտ տա ամա էքսպերտը մոդոն թարխոն կաննց էկոնոմիկա ռայրաստ ինվեստր թարխոնն խալարադոն բաստատի մե էկոնոմիկոն ախաստը տարայթն կանն ֆադել նա դելեգացի վանք տա խայադրայստոյ սեկցի Խարզվադատ ինվեստիցիոն կլիմատ սարազն պրոբլեմա ամա պերսպեկտիվա թայքոստը էկոնոմիկոն ռայրաստը մինիստր բեկոյտը գենադի բակազ դակլատնա ռեսպուբլիկա ինվեստիցիոն կլիմատը թխայմ հաբոմա ֆորումը ֆալգատը խուսարիրստոն ամա Դոնեցկ Ադամոն ռեսպուբլիկա թե էկոնոմիկոն ռայրաստը մինիստրատ տխսան բաֆես տրցդ բազրտ ամգոստ կարնադը ֆադել Ֆորումը ֆալգատը մաբայ գոմրավդս սրան ռավերդրցդս տխիցան կուստուատ տրավացկա պրոդուկցիի խոստա նա դելեգացիա ամրավերտա բաղիատը սվարազան զավոդը նատուր պլանտը ըստա իրստոնը սանվազան զավոդը պրոդուկցիի ամասն ֆորումը խայադիշը տասկոտոյ ամբալունարխ Կոկոյթը Անժելա բязերտը ստելա տեխտը ջոնի տատտատը զարինա ինվարմացուն ռավաղտ աբուն Rasıddığı anusayfıldır fılı ve deynirmene axastıta nikü fixaldısты ve sıfidar bindura verdirsid o yabunun gder axas kane duva xalaradun besteti darttır ama xastıtan. Estesem anusı ve Россия империйскун ма басавын нуqatta kat ansonuna vetvetterin alır estecidervit avertsak festiyucete ve yaftakayu ve manevdisen neduva besteti istori. دواسدت پرفون زازه خست آت قسمت اسکت سکنک سال ایرستون سگات مخوص سارل دی خینه فلا ایل گندای و رسی ایمپریز کندما کباس دول وید آخشیا گیستوریون گاخصف کسی ایرون آدم سارستوی استسمنوسن بیسه اما سن نفسود نقامشتن سگات تاکس خاگنه اندر آدم ته نپرستای کای باخیزن و می فلا و رسی ایمه بایی و قطاق انسون ما خمتگ نود انگام خواست تصویدار کنن بیره برسای باستود سانت پیتربورگ فتساگ مینواراد با کنن قطاقی من کسی باکند دوسده افدایاز یوبیلی بان سانرسد خرز رجم فتساگ مینواراد کوسن کد مین آفسده سپور فراست مازرایدت تا و ترورسی ما بایو کنن قطاق ما انقل مکسن باقود انوس سپرم خای سوانگ مین آفسده افدایت سپرم آزمم آتس فارس سال در خاط خواسترسد فسته درمم اما ارمستر خست فوالاخیز اما ورسی اما تورچخسن نوک صابر آد فدل بازرد با فستن فسته ایرستون مینورتن بانتست ورسی کوختاریوگاده ایرستون ایمپریس کندما رایسن فدل فارست ما باسم دیس کنن کدام آس قطاج نخمه گرزی فیادال تستای پیرس اما تورچه خیزاوته نخمه و دستوتر. Осетины никогда с Россией не воевали. Наоборот, даже в личной гвардии царей российских служили осетины. И Елизавета, и потом Екатерина, они же не просто так интересовались осетинским народом. Это в связи и с самим этим племенем, так называемым, да, осетинцы. Потом территория, на котором они проживали. Потом, что в недрах этой территории. Это немаловажный фактор. Потом, какие отношения у них с соседями. Потом, какое доминирующее положение они занимали на Кавказе. А это на Кавказе осетины занимают центральную зону, Центральный Кавказ. И еще один вопрос немаловажный. Осетины в большинстве случаев своем, они православие. ساردن بیره خط ترافدستان فدالتا دوسده سپور فون زازرازما راست کاخسف کیسارستوی اما سخیسن امتصادی سونن تخچن اما فیدار سخاج کیرافزرستویوی. Это архиважное значение имело для Осетии. Почему? Потому что она могла раствориться среди северокавказских народов. Есть такой вариант мог быть. Важный шанс на выживание. Почему? Потому что, если ходить так вглубь веков,
вспоминая и этих татаро-монголов и тому подобное, и потом хазарский каганат и так далее, да, ничего хорошего мы не получили. Тем более, что Осетия находится в таком месте, за которое еще в древности, пока боролись Рим и Парфия, а потом уже сасанидский Иран с Турцией за гегемонию на Кавказе, и в том числе на территории Закавказья, где находится сейчас Южная Осетия. ورسي ما آلانی با یوی راسد دوه انوسه اما اردگای فلدر اما آسر استجه نخواستتانی کفی خلدسته اما خواستتن اورد تفیدار بندور رسد وینر رستجه در استراقاس کنه صدارت در رای رستن حادثه قطاگن بلورد گنانو نوگ استوریه سکاخصف تایست سمنس ودون کسط نسانو اداس سینیا دمه ساسیالون ایکانومیکون رای رست فدزده خنته انگوم امگست کنن تدیت روزا کودستراول اینفرماسون را وقدابون Adamı yüzinadı bunu olarak bana Sankandistan Respublika'ya der. Bırak bunun mazalt derayda distırtın fıtsegam oktyabri ama zahayad raysistin Respublika'ya sercete alagum tay. Nimbestekte mahadisiste dünyanın etnografiyun diktant nefissini der. Mazalты организатор теста Россотрудничества именно Барат, ама на Республика и культура администрат. В этом году мы пригласили молодых московских артистов, которые дадут два концерта, посвященных Дню народного единства. Первый концерт состоится 31 октября в киноконцертном зале «Чермен». 1 ноября артисты дадут концерт в поселке Ленингор. Rabarek istifat xalcete, ne gore teresuxtin adal Çin'e aude, udun nemets me baxavtuy axur zavteder. Udun asıbunt nezelkuttuy Putinovungıl avtobustan arlawan binat, amasa annamat ahas, simsaqantan qama maswa savittuinak. O magaske sanıx manırtakkas mazalta istsavalmats mediskotan awatsxasek tediteroza. Niechsen od ster rezonans rajsta nagóra tettak bakasztma a bárnuna haszta fakt, nörök kondomentan zuapcsidetta, a ham autobusztan erlawan benette górat adminisztracyjner makaru marest nefacis, aftamai sabaqod, wedona jius szalszakkenen, andarach szav niembestekte Putinewin gelasasztój autobusze erlawan paviljone afk. Videóca starde kameraj ferce bantes, achsen adun fatk haljetera berekkenen, wedon razendeste nagórat skolatai цалдара хистер гласте ахорганиняктам. Была поставлена задача перед сотрудниками городского управления и уголовного розыска провести все необходимые профилактические оперативно-розыскные мероприятия по выявлению тех лиц, которые совершили вот этот акт вандализма, иначе не назовешь. Были задержаны 3 несовершеннолетних, которые дали признательные показания. Они доставлены в городское управление внутренних дел. اخسان آدم فت خالجتن سنه یارجته اما سا آخر گنجته سور میتخود تکته گورت upravlenie بامبارن کود توی سردد. پروفیلاکتیکون بسیداتا اما اخسان آدم فت قاقنن نورمتا اخست کنن فدل سیت تکایزاغ نقوه وقت فت ساون سما قوانس. فلسال ما خیال چی در نبامبارا. آلکای خستر کیو اخسان آدم فت قاقنن اما گورت تاک باکاست ما آودگاه خواست دارن ود ما آخم فکت وزستم. В этом направлении будет особое внимание уделено со стороны сотрудников Министерства внутренних дел. Поставлена задача пешим патрулям, поставлена задача патрульным экипажам, которые обеспечивают охрану общественного порядка, патрулируют днем и ночью город Цинвал. И по отношению тех лиц, которые занимаются такими противоправными действиями, будут приниматься меры административного и уголовного характера. مخیل که در قوه آقد کنن سایتخی اما ایول سایراک در تا کایتخی آرس سونس آفتوبوس تخرزوادات لوان بنده ونگ ت بارک ت اما سکویر ت باندت ت فانار ت اما برون ورناتت سایتخی وردر سونس آتس فارستن زوا براتنو خرز خومتک که زغن قوه ماختخی آتس قطاق بامبارن فستگن نیس اما آل کما در باقارم گورت تاک خواست چیره سوخت کنه و سه الیمین تست که ماخف زردر که یارازم نخیسن نخی که سوخت کنم که چسل و در سیویلیزاسی خرزی و جتای. تدیت روزا گاسی تارسین اینفرماسون را وقت آبون. فلدرسن بانتسید تکنیکا سکوا مونیتوت. قصدک تلگ رایسن قطاجه انا من قواگو فزجه بدرتن بازیلن باخم سکنن اما سمقاتن تباخسن.
ويخنسك ويلي تاغزخ كوشتا أرفنالتوي آخم فزقون كستتم أما سنسار خيد بناتفيتا نواز خسك كوكويتا أنجيلا Fəzzəcə bavsnayını fəstəz navrı rayonu veli təqəvə ərivnəl tüy arin dələvər çirçə dövətsə bədir təxum kənəmmə. Əpət küstətə dərə xəst kənə batsa xadon küstüat İragrabrom servisə texnikə. Mexanizadır tənə xəstəm qəskəvədunən nəridəgən bantız çaldər yektarı zəx baxum kənən ködz navrı aftə çxinval rayonu dər. Vədon küdbanısan kötü aftəməysən bantız tayt noci dər fıldər bakuzən fələsə texnikə araq kəyxalı və məgəsklik olimpə kənə səkvəst. Тима 150 гектар на ноже хоми и 50 гектар же теди. Фетчак дерна божиздор топогодо. Кавлон ауди зах тавароди ничи хун кут топпендер. Техника در نیول شتن اودست من هابون در جفونش تراکتور کوسه فاراسته. زابچاست نه نفس نراتوی من آبون قاموس شوی زابچاست موجه. Brigadir tənin kod zaxtövümə qəskəbədir təfəzzəcə qəvə baxım kənin səməy mərz xəm pusa əmə bağıməluam. Əmə valcəcə rəstəqil ərivnalı xum gənən taun kustətəm. Səməy bəndur ərivəroy fidən qəzdək tılləgər zadən. Kokoyti Anjela kod stəraul tətatəzərina informasyon ravaxt abun. Իվղոդազիմը աբարգե ասաս վկատ դեր վդրականտնմած խուսեր իրստոնը տերիտորիալ վատկ բաղաղաննը qıttagma իղաղուստար դզդաղցավը բարատաղանե գորգան թրդգեի։ Միտխոտեկտե մինիստր կոդբանըսան կոտա ավտամեի խիցեն վդզդախանթե վդրականտնխմա ծավը ղատր թուղ։ Տիմադար տրքանձենիս նավացխասեք չիրտ խութրիգինը։ Na Republika Kriminagenu Novaru stabilun amais necestardıbın banısan kotta mitxotakti minister Nanite Igor. Rakanga fedrakente amvezad nellagderkane ama sarargum kanene procenta favalder. Atsazı fedrakenten rargum rtsid sa 100%. Вифилдеру и вгод азиме аборгаем. За 9 месяцев Министерство внутренних дел за отчетный период в целом выполнил все поставленные задачи и принятыми оперативно-профилактическими и практическими мерами, шагами позволило сохранить контроль над оперативной обстановкой. Барат қалқана гурганты көст іздәқтөт федеракантын хматух ихсанадов фаз бұғалқанын әмі әмбәстәк тізаконун интересті бұғалқаным мәм. Аналогичный период, то есть за 9 месяцев 2019 года на территории Республики Южная Осетия было зарегистрировано 129 преступлений, из них раскрыто 104. А за 9 месяцев аналогичного периода 2018 года было зарегистрировано 167 преступлений. Из них тогда было раскрыто 128. По сравнению с аналогичным периодом, то есть с 2018 годом, произошло снижение преступлений на 38 единиц. Састар берсефа фелдер ива юхос федеракантынымат, фалавду нахмадар тухцаве. Намечается незначительный рост по таким видам преступлений, как изнасилование, разбой, незаконное приобретение, хранение оружия, незаконное изготовление и приобретение наркотических средств, дорожно-транспортные происшествия, пересечение государственной границы, растрата, государственная измена, посягательство на жизнь сотрудников милиции и вот такие преступления у нас незначительный рост. Фастаг растаджи нафафилдер аха федеракантынымат кодваззал сафтафаканын, хица одамина вараны хмат хайс пайда канын, косты бартай несал маздахтай на пайда канын. Снижение у нас, заметное снижение у нас намечается по таким видам преступлений, как убийство, насильственные действия, кража, грабеж, мошенничество, уничтожение чужого имущества, хулиганство, похищение человека, халатность, превышение должностных полномочий, побег из мест лишения свободы, хищение либо вымогательство оружия и боеприпасов, телесные повреждения средней тяжести, автоаварии со смертельным исходом. За 9 месяцев 2019 года у нас не зарегистрировано автоаварии со смертельным исходом. Ministradan fıtsagradû xesteste organizasyên federakantên xmetûx kenin, adê macî barteqaq kenin, em narkotikûn baretê peyda kenin nixme xatirê tûx kenin. Minister nivzbawer ta asif edizdexente sarazge federakantên xme nirê festemeder sterkost ketsevzen ve mey. Çertxotiriyegîna gasîte Arsên irsoyte zarê me informasyon raxt abûn.
فسمتها واجدة السنبلدست اخصص جوني زاو سكولة انترنات قوم الجنينك تفاوزك ستخين والد بيرا بروفيلون كوليج ما اما ورختري بازون جست امس دسنيت رايساني سودوني ما نخص كوتو ستودنتي مدر نفس باورانيس اكسكورسيا رستج سكولا زوتي بيرا تنريدگن كي رابزرستوي سفيدن بروفيسي ودون ستلمنتنا باسوسا كوتوي نواتخ سكتبل تيلفيرادر Skinvala bira profilun college ma fawaza gastzav skola internata estam ama forastam klasta xorganinakta soxorganjatime ودون zum diskot aca axorganandonat sedasniat til axorkanens ودونima bastundaray bazungaven باش مزالسار اسلامی تخشمه سوالتا سومبونه سا شورد روبزاروی سا شورد کخمنداگ اما سخیشان پروفیسوری سوی اما سن شورد شمیدیسون درو بازدست تنگرای گنده سازردم تنگ فشدی ساسوبینا کولیناریای کابینت ما اینفورماسیون تکنولوژی سرماگون کامپیوتر سالکمان در کیس اوش کابینت هاوی مخی زردم در تنگ فشدی ساش کولج و بیر بخوی تخای اما پرامشنی نست تخای هرن مخمخوساری رستونوی باشنیشه ایست предприятия, промышленные предприятия. Там форостам класса в основном география промышленности форостам класса. Ама производственный процесс кучавы хаима бозунгам винатен квандадис. Колледж разамнат важитл симбалд ахсыз гонай. Барагод сахи кайбаца такутой важите арбацадма. Амасын с организацией кутой цемедисун экскурсион программа. Вакутой сахицан ахрадун хаяттан кудзахам харина канан хуян кундадун ахрад аман дарбнаттам. Мастера производственного обучения провели небольшие беседы со школьниками Джавской школы-интерната. Они показали им свои мастерские, где они работают. Они побывали у нас в мастерских повара-кондитера, они побывали у кафельщиков, у строителей. Им было очень интересно, они задавали вопросы мастерам производственного обучения, на них с охотой отвечали все мастера. И сегодня мы провели с ними практически профориентационную работу, и очень многие из этих школьников выявили желание поступить к нам в следующем году, чему мы очень рады и ждем их. Мы каждый год проводим дни открытых дверей. Приглашаем в школы республики, в школы города, районов. Но это бывает во второй половине учебного года. А сейчас это была инициатива учителей школы-интерната, и мы решили им помочь. То есть эту профориентационную работу мы провели для себя внеплановую, по просьбе школы-интерната. А так каждый год мы проводим дни открытых дверей, на которые приглашаются все школы города и республики. Колледжал табазун гастекан дастният тимана фалама нхаскот той колледж студенти мадар و دونای بیره تاسیس ریسپوبلیکون اما ومای اتیت سوک آلا خزون کنکورسته اما فستیوال تولاخی زوته اکسکورسی کرون بدن واجته آتا خودت توی کولجک ابیس خرینکته اما سنسکوت توی امبلونار و فستتات زوک آخر گینکته اما آخر گنجته اکسکورسی و دست تخین والا زوفه تنگان بیناده تبل تلویرا گاستی تارسین تا تتزارینا اینفارماسیون را وقت آبون Информацион рағ дар тіркәнін спорты қабарты. Хоздер боксер тәрсідісті қорзақчын. Ирістоны қайтар санақоты Геннадий номаран турниры арымбарду авжыта авдисан өдісті бірісі мәдисон тоқтан ұмқа драйстой көтфалтар дафтавзон спортсментедер. На турнир кәрумма бақатсы, амауая фастиджетима варақтары базунға кәнзенис насармагон спортиву нафалгасак хуриты батрас. Кероме бахат зарайгурам бастақақ қанаксанақот Геннадий номаран турнир боксы. Абонул сахас тудайт спор ыртазы. Уйцтан вағдарсыдысты эрісті финалун фенбалтыта. Спорторжы тафет той бересім дейсун тухта. Эрістам сармагун дерсет сагат ирестун Алания, город Карон районы команда, тренер Козата Таймуразы Сарглавдай. Памяти Геннадия Санакова, который был прекрасным боксером, прекрасным человеком, прекрасным защитником своего отечества. И сегодня этот турнир памяти останется в сердцах всех тех молодых боксеров, которые сегодня были награждены. Вот здесь все некоторые первые шаги принимали участие на этом ринге, дай бог им здоровья. Были очень грамотные спортсмены, которые уже неоднократно выезжали за пределы Осетии, боксировали на российских турнирах.
Они тоже показали очень красивые бои, были очень волевые бои. سنقط جنادي خلق درار خطة بوكسي أما ود أفزنك تخسن ورسي أما كازاخستان تشامبيون ويبيلا استجترين رفقا كوتا إفغيني ماتفييفما أما نروي سترخ سزغونيما أرمس يقوم الجنينوجا. Он был очень честным, преданным своей республике парнем. Все ребята гордились им, нашего клуба «Динамо». И я думаю, что все жители Осетии гордятся должны таким парнем, который так рано ушел из жизни. Очень хороший человек. بوكس ترينيرتا إيرست بفلورتوي ساقوم الجنينك تساتازينات ومخاد رئيستوي كت فلترت أفتا رايدكس بارسمين تدر بوكس سكولا ديريكتور كوكويت مراتن خستن جسكا آس تورنير ودون فاقاز بزن سأرخ سينات فبرزون تركننن. عرفة كلام إصدار أول كمان درتي درتجاي صارس تا وقتاش تودير فتش خط يا وقت من الروادي خورس نمانجل كوش استمزدن وفرني что турнир зигодни намангай намуджен фил дарвожжата намангай сыштыр канжыстам на боксурта дар тахчен жакса хировдастой публика дар доволния болзоди Эрста фестивжитам геска турнир хоздар боксурта хорзахшинарсида стилавертай сармагун лаверта марайстуй кастар кара категории валохизота санакута Геннадий бинунтину месен лавердарсид авзист майдонта сагдак бинатта хозисти тима Геннадий мадзасити жан намаз хорзахчин кутта Эрста организаторта ама тархун генжита турнир хоздар техникайта хайприста райстуй кокута лив ама Иян Яралев мукалта Георгий ама санакута Георгиен талавердарсид грамотата валохизма тернанзинадата хай Зава район администрации сарлау جیوت عالی کدزاختا آفتم سراغ فندت آس تورنیر آوازن امن رایون خورزباک شرتک فزند و دست فند کتوی آوازن و بوزنگ زاختا پاتزا خود سرگلاوک بیبل تاناتولیان یک خصت خی آفتم بوزنگی بازد رایون ادمینستراسی سرگلاوک جیوت آندری پارلمنت سردار تابتات آلان اما پارلمنت دیپوتات چیلخسات ولادیمیری ارست آوازننسن آلا خزون خسکی با کتوی اویت خی خوریت باتراس استاد زاور کوکویت الکساندر اینفورماسیون را وقت آبون أما وكرون بتنا بازونج كندستم ارتنا مكتبنا بس تبون غدا بركن انتما Znavra rajonu Denis Yevgasest volda faqar madbunay duvada saxsava faraz gradusi Yevgasest Denis Zav rayonu dar volda faqar madbunay saparda saxsava 6 gradusi axın bunğa Denis Qoysayder volda faqar madbunay ertenda saxsava 6 gradusi Leningor rayonu dar Yevgasest volda faqar madbunay saparda saxsava 6 gradusi Yevgasest Denis Respublika stolica Txinvalı dar volda faqar madbunay saparda saxsava 6 gradusi Ахамедестена информацион службе басетта гундермежета албундерны сар 12 хурс хабар тефедамол народун фим болдма эфира.